ایمیزون فارسٹ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ آج سے 1 کروڑ سال پرانا یہ جنگل دنیا میں آج بھی اپنی الگ ہی پہچان رکھتا ہے۔ اگر ہم اس کے ایریا کی بات کریں تو یہ 6.7 ملین یعنی 67 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز کے ایریا تک پھیلا ہوا ہے۔ فارسٹ ارتھ کے کانٹیننٹ ساؤتھ امریکہ کی اسٹیٹ برازیل سے سٹارٹ ہو کر پیرو، کولمبیا، گیانا، فرینچ گیانا، بولیویا اور ایکواڈور سے ہوتا ہوا وینیزویلا پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ ایمیزون فارسٹ کا 60% حصہ برازیل میں، 10% حصہ کولمبیا میں، 13% حصہ پیرو میں، جبکہ بقیہ 17% حصہ ان تمام کنٹریز میں پایا جاتا ہے۔ ہماری زمین پر لگ بھگ 3 ٹریلین کے قریب درخت پائے جاتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق ان درختوں کا زیادہ تر حصہ ایمیزون فارسٹ میں پایا جاتا ہے، جو کہ 390 بلین ٹریز بنتے ہیں۔ 39,000 کروڑ درختوں پر مشتمل یہ جنگل اتنا گھنا ہے کہ یہاں جب بارش ہوتی ہے تو تقریباً 12 منٹ کے بعد جنگل کی زمین پر بارش کا پانی گرتا ہے۔ اسی گھنے پانی کی وجہ سے دن میں سورج کے دوران ایمیزون جنگل کی زمین پر اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ ایمیزون فارسٹ زمین پر موجود تمام انسانوں کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ یہ فضا میں موجود پولیوشن جو ہم روزانہ اپنی گاڑیوں، انڈسٹریوں اور فیکٹریوں سے خارج کرتے ہیں اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں تازہ ترین آکسیجن مہیا کرتا ہے۔ ایمیزون فارسٹ ہماری زمین پر موجود کل آکسیجن کا 20% ہمیں مہیا کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ایمیزون فارسٹ بھی انسان کی لالچ اور دولت کی ہوس سے بچ نہیں پایا۔ پچھلے 50 سالوں میں اس جنگل کا تقریباً 17% حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ آرگنائزیشن ایمیزون کنورژن کی رپورٹ کے مطابق 2020 کی تباہی میں ایمیزون فارسٹ کا 21% حصہ ہم نے کھو دیا ہے۔ ایمیزون فارسٹ میں موجود درختوں کی کثیر تعداد اور اس میں بہتے دریاؤں کی وجہ سے پورے سال میں کوئی ایک ہی ویک ایسا ہوگا جس میں اس جنگل میں بارش نہ ہوئی ہو۔ اسی وجہ سے ایمیزون فارسٹ کو ایمیزون رین فارسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایمیزون فارسٹ کو ایمیزونیا بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ایمیزون ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب جنگجو عورت کے ہیں۔ ایمیزون فارسٹ کا نام فرانسسکو ڈی اوریلانا نے 1541 میں جنگجو خواتین کے قبائل سے لڑائی کی اطلاع کے بعد دیا۔ اس صدی میں ان جنگجو خواتین کو ایمیزون کہا جاتا تھا۔ دوستو، جس طرح ایمیزون جنگل کے کئی حیران کن فیکٹس ہیں، اسی طرح ایمیزونیا میں بہنے والی ندیوں کے بھی بہت سے حیران کن فیکٹس ہیں۔ ایمیزون ریور پیرو سے سٹارٹ ہو کر 4345 میل دور برازیل کے آخری کونے سے ہوتا ہوا اٹلانٹک اوشن میں جا گرتا ہے۔ ایمیزون ریور میں موجود پانی کا حجم دوسرے سے چھٹے نمبر تک آنے والے دریا بھی مل کر پورا نہیں کر سکتے۔ ایمیزون ریور تقریباً 2,19,000 کیوبک میٹر یعنی 77,40,000 کیوبک فیٹ میٹھا پانی ایک سیکنڈ میں اٹلانٹک اوشن میں گراتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں موجود انڈس ریور تقریباً 5,533 کیوبک میٹر یعنی 1,45,400 کیوبک فیٹ پانی عربین سی میں گراتا ہے۔ اس کے علاوہ ایمیزون رین فارسٹ میں ایک ندی ایسی بھی موجود ہے جس کا پانی سارا سال 90 ڈگری سیلسیس پر ابلتا رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس میں کوئی جانور یا انسان غلطی سے بھی گر جائے تو اس کی موت طے ہے، لیکن آج تک کوئی بھی ریسرچر اس ندی کے ابلنے کی وجہ تلاش نہیں کر پایا۔ ایمیزونیا میں 40,000 مختلف قسم کے پودوں کی اقسام اور 16,000 طرح طرح کے اقسام کے درخت پائے جاتے ہیں۔ ایمیزون رین فارسٹ کے بہترین ماحولیات کی وجہ سے پوری دنیا میں موجود جانوروں کا 30% حصہ ایمیزون فارسٹ میں پایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایمیزون میں موجود جاندار خود کو اس جنگل میں بہترین محسوس کرتے ہیں۔ ہماری ارتھ پر تقریباً 10 ملین کے قریب سپیشیز موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ارتھ پر موجود کل سپیشیز کا 30% حصہ ایمیزون رین فارسٹ میں پایا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ایمیزون فارسٹ میں 3 ملین کے قریب سپیشیز پائی جاتی ہیں، جن میں سے تقریباً 10% ہی ابھی تک ایکسپلور کیے گئے ہیں اور بقیہ تمام ابھی تک بے نام ہیں۔
अमेज़न रेन फॉरेस्ट में तकरीबन 40,000 प्लांट स्पीशीज की मुख्तलिफ इकसाम, 427 डिफरेंट टाइप्स के मैमल्स, 1294 तरह तरह के इकसाम के परिंदे, 428 एम्फेबियंस यानी वो जानदार जो खुश्की और पानी दोनों में रह सकते हैं। इसके अलावा 378 इकसाम के अजीबोगरीब रेंगने वाले जानदार पाए जाते हैं। नाज़रीन, आज तक आपने बहुत सी चूंटियां देखी होंगी, लेकिन आज जिस चूंटी के बारे में आप जानने जा रहे हैं, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो यकीनन इसके बारे में जानकर आप हैरत में डूब जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, ये है बुलेट चूंटी। इसका नाम आज से 1 करोड़ 90 साल पहले इसके जहरीले डंक से होने वाले दर्द की वजह से दिया गया। कहा जाता है कि इस चूंटी के काटने से होने वाला दर्द कुछ इस तरह महसूस होता है कि किसी ने गन से शूट कर दिया हो, और कई लोग इस चूंटी के काटने से होने वाले दर्द की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं। इसके अलावा अमेज़न रिवर में पिंक डॉल्फिन्स भी पाई जाती हैं। अमेज़न रिवर में 10,000 के करीब पिंक डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। पिंक डॉल्फिन्स 30 साल पुरानी है। इसका साइज 2.7 मीटर यानी 9 फीट के बराबर है और इसका वेट 181 किलोग्राम है। नाज़रीन, वैसे तो डॉल्फिन्स इंसान के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली होती हैं, लेकिन ये वाहिद डॉल्फिन है जो इंसानों पर भी अटैक कर देती है। अमेज़न रिवर में एक ऐसी टाइप की फिश भी पाई जाती है जो किसी पर वार करने के लिए ना तो अपने मुंह से अटैक करती है और ना ही अपने जिस्म के किसी भी पार्ट को हिलाती है, बल्कि अपने पूरे जिस्म में 860 वोल्ट का करंट पैदा करके उसे झटका देती है। जी हाँ नाज़रीन, इसकी इसी खासियत की वजह से इसे इलेक्ट्रिक ईल का नाम दिया गया है। इसका साइज तकरीबन 6 फुट से लेकर 8 फुट तक होता है और इसका वेट 45 पाउंड यानी 20 किलोग्राम के बराबर होता है। ब्राजील में मौजूद अमेज़न फॉरेस्ट के 13,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जंगलात की कटाई के बाद एक ऐसा फैक्ट सामने आया है जिसके बारे में जानकर शायद आप भी हैरान हो। इस हिस्से को सैटेलाइट से देखने पर कुछ इस तरह के घड़े नजर आए हैं। इन पर कोई ना कोई निशान बना हुआ है। इनको वाजिया देखने पर कुछ यूं महसूस होता है कि किसी ने इनको खुद डिजाइन किया हो। इन निशानात को जियोग्लिफ्स कहा जाता है। ब्राजील के इस हिस्से में 450 के करीब जियोग्लिफ्स मौजूद हैं। आखिर इन जियोग्लिफ्स की हिस्ट्री क्या है, इनको किसने बनाया, इसका अंदाजा अब तक कोई नहीं लगा पाया। सदियों तक इन जियोग्लिफ्स पर किसी का ध्यान ही नहीं गया क्योंकि ये दरख्तों के नीचे ढके हुए थे, लेकिन जंगलात की कटाई के बाद इनका राज फाश हो गया। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में तकरीबन 400 के करीब ऐसे कबाइल भी मौजूद हैं जिन्होंने आज तक जंगल से बाहर की दुनिया तक नहीं देखी। यही वजह है कि वो जब किसी आम आदमी को देखते हैं तो उनके साथ कुछ इस तरह का रिएक्ट करते हैं कि जैसे किसी और दुनिया की कोई मखलूक उतर आई।